So, maglinis tayo ng carpet, guys. Marumi yung carpet. Nasa CR ako, guys. Kailangan... Kung nasa Middle East ka, guys, kailangan labhan yung carpet. Nagagay ko ng carpet, guys. Ayan. Nasa CR ako kasi maliit lang naman yung carpet ko, guys. So, ito yung gamit ng linis. Tapos, ito yung brush. Ayan, guys. Ito nasa Middle East. Makarigid nito. Ito pag mag-brush. Manual. Min! Said. Ito, guys. Yung front and back, guys. Brush mo yan, guys. Pag nalatok sa nilagay dahil labhan siya, guys. Nilabhan yung carpet. Ito, guys. Middle East light, guys. Ito yung gamit. Tapos, itong brush. Ito, guys. Brush mo yan, guys. Front and back. Front and back, guys. I-brush mo yan. Manual, kamay kong gamit, Mami, why? Put inak dili. Shoes mo. Ay, yung dawa. Happy, inak mama. See? Guys, tapos i-zih naman namin yun, guys. Nandito ako sa CR, guys, kasi medyo maliit naman yung carpet na gamit ko, guys. So, yun yan dito, guys. Yung malaki kong carpet, sa labas ko yung itinisan. Ito yung top na pang... Ito yung sabon, guys. Ito, tsaka brush lang, guys. Manual na. Pwede naman magpalabas sa Shell station, guys. Merong wash carpet sila. Kaso lang, wala akong pambayad, guys. So, mag-manual ako. That's mommy. Hindi kita pwede ipakita ko kasi wala akong damit. Kasi lang ako naglinis, guys. Mami! Why? Tapos yan, usog-usog natin yan, guys. Malaki-laki din yung carpet na to. Ayan. Sige, guys. Yan ang carpet ko. Yan. Pila ito. Tubig at saka yung tabo, syempre. Yung tabo, Saan yung brush ko? Yan. Sausaw sa tabo. Tapos, yan. Tapos, front and back na siya, guys. Front and back, brushing mo. Naman na siya, guys. Kasi winter is coming na, guys. So, kailangan ko i-ready yung carpet. Kailangan ko siyang i-ready, guys. Kailangan ko siyang i-ready para malinis. Tapos, front and back na siya, guys. Front and back. Front and back. I-brush mo siya, guys. Kapila naman, brush na naman sa bila. Okay, pabalik-balik lang yung brush na malinis. Tapos, sa likod naman. Sa likod naman, tingin ang anak ko. Yung malaki yung carpet sa labas ko nalinisin. Guys, ito siya. Tapos, palikod naman, guys. Ito naman. Likod naman. Likod naman. Yun yung lipak niya, guys. Ito na yung bait na. Tupi-tupi na lang kasi Ingay mo kay washing. Wait. What happened? Plus sa kabila naman. Tapos banlawan na siya, guys. Tapos brush ulit. Malinis.
bilad na sa araw, guys. Bilad na sa araw. So, yung natanggal ko from the carpet, guys. Oh no! Yung dumi sa carpet. Pagkatapos niyan, pag nag-dry na siya, guys, i-hover ko naman ulit. Back ang hada. Tapos, ready to use na, guys, pag tuyong-tuyo na siya.